ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ बाबाओं के बाबा और ਉਹਦੇ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਛੌਡੇ देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚਬੜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈगाम। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे नहीं जी, जब कलमा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। उम्मत में बिल्कुल किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा था? झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जावांगे ਤੁਹਾਡੀ। मैं क्या बल्ले हो चूई दे मुंह वाले, तू गल्ला करेगा जनाब। बकवास बंद करो, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं तैसी। पर दफाओ ਉਹਦੀ वजह क्या है सुनो। ये मैं थोड़े जे मंड के तू रखने नु पीड़ होवे। आपकी कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आपके मसलक का जनाजा आंदा 30 सालों में निकलना है ना, तो मुझे छेड़ना छोड़ दें तो ये 35 साल में निकलेगा, लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे ना तो ये 30 से 10 ही रह जाएंगे फिर पीछे। ये जरा बकवास करता है ना बलियां के खिलाफ, सहाबा और अहले बैत के खिलाफ, मैं दब के तू रखने नु भी पीड़ होवे, नु पता लग गया है सिर्फ मैं नहीं गाल कर सकता, कोई और भी मेरे गिरेबान हाथ पा सकता है। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से, कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। और इंशाल्लाह इनू तो मैं ये धो के रखसा जी में धोवन दा हक है। एदी फट्टी जी में तारी पहुंची है, किसे भी नहीं पहुंची। वो शौक तो बढ़ गया। हुन जरा ध्यान में इधर करया है, ये पता की याद नहीं जी, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा मफहूम है, फरमाया कि मैं अपने रब नूं आख्या या अल्लाह मेरी उम्मत ते भुख ना आवे, ए भुखे ना मरन। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। वो सही मुस्लिम में हदीस है ना, मैंने अपने रब से 3 दुआएं मांगी, फिर मैं अपने रब नूं आख्या मेरी उम्मत दे उत्ते कोई गैर बंदा मुसल्लत ना होवे, अल्लाह ने ये भी दुआ कबूल कर ली। 2 अल्लाह ने कबूल कर ली, 1 वापस कर दी, ये नहीं कबूल होगी। उनमें से एक जो कबूल नहीं हुई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए वो है ना। मुड़ मैं अल्लाह नूं आख्या या अल्लाह मेरी उम्मत च इख्तलाफ ना होवे, तो अल्लाह ने आख्या महबूबा ए दुआ ना मांग। तो अल्लाह ने फरमाया ये आपस में लड़ेंगे भी, एक दूसरे को कैदी भी बनाएंगे, और आज तक देख ले काम डाला हुआ है। रसूल के भी गुस्ताख हो, हैं? बरेलवी अल्लाह के भी गुस्ताख, रिकॉर्ड हो रहा है। बरेलवी कुरान के भी गुस्ताख, बरेलवी सहाबा की भी गुस्ताख, बरेलवी सारे इस्लाम के गुस्ताख। अल्लाह तबारक व तआला का गुस्ताख कौन है? तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 देने। नबी पाक का गुस्ताख कौन है? सुन्नी। सहाबा का गुस्ताख कौन है? 24 नंबर। अहले बैत का गुस्ताख कौन है? जैसे गिद्ध गोश्त खोर है, वहां भी ईमान खोर है। नबी पाक की उम्मत के औलिया का गुस्ताख कौन है? वहां भी है। तो इख्तलाफ तिराड़े हुण मिर्जे नूं कौन दसे हो जांदा, मैं हदीसां बयान करना, ऐ तेरे प्यो बयान करनी। हाय 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 सर, हुण इंजीनियरिंग हो चुकी है, तय करना, रुक जाओ। करना बयान उम्मत च इख्तलाफ तिराना, तो तू हलाल और हराम सारा इकट्ठा करना चाहना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं जी, कलमा है तो सब इकट्ठे हो जाए, अल्लाह एक है, कुरान एक है, नमाज एक है। पूरी डिटाई के साथ इस तरीके से खुद से एक बात बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और फिर खुद से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर साहब ने ये कहा था, हमारी तरफ से ये जवाब, मैंने वो बात ही नहीं की होती, खुद से चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। इधर भाई तो असल मसला दसने की है, ऐ वह कहानी। लिहाजा ये जो लोग ऐसे हैं ना, जिनके दिमाग में कीड़ा आया हुआ है कि जनाब जी किसी तरीके से इत्तेहाद उम्मत हो जाए, सारे एक जगह जमा हो जाए, दुनिया से ये सारा फसाद खत्म हो जाए, सरकार ये अल्लाह का प्लान ही नहीं है। इस पर मैं आपसे वही कहूंगा कि आप इस चीज का सवाल मत करें जिसके बारे में आपके पास इल्म नहीं है। इसका इल्म यह है कि अल्लाह का ये डिवाइन प्लान है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन, कि जरूर भर दूंगा जिन्नो इंस के साथ जहन्नम को। यानी ये 2 पार्टियां हमेशा रहनी है, ये हो नहीं सकता कि पूरी की पूरी दुनिया एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए, सवाए इसके कि वक्त पैगंबर मौजूद हो, उसमें भी सिर्फ जो लोग उस पैगंबर पे ईमान ले आते हैं वो मुत्तफिक होते हैं। क्या नबी इस्लाम की जिंदगी में पूरी इंसानियत ने रसूलुल्लाह के साथ इत्तेफाक कर लिया था? नहीं, सिर्फ मानने वालों ने किया, और मानने वाले भी उस वक्त तक इकट्ठे रहे जब तक नबी इस्लाम मौजूद थे। नबी इस्लाम के जाने के बाद इत्तेफाक तो टूट गया। लिहाजा ये ज्यादा टेंशन नहीं अपने दिमाग में सवार करनी चाहिए इस हवाले से। ये अल्लाह ताला का डिवाइन प्लान है कि 2 ग्रोह रहने हैं। हाँ, आपकी कोशिश होनी चाहिए आप अहले ईमान में शामिल हो, अंबिया के मानने वालों में शामिल हो, और अंबिया की दावत को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। और लेकिन वमा अलैना इल्लल बलाग, सिर्फ पहुंचाना है, मनवाना नहीं है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो पैगंबर से भी कहा गया, आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना। पहले आप कुछ कह रहे थे। ए जड़ा मिर्जा है ना, और ओदे चमचे कड़छे छौडे, अरे नहीं जी, जब कलमा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। उम्मत में बिल्कुल किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मैं क्या बल्ले हो चूई दे मुंह वाले, तू गल्ला करेगा जनाब। और चूंकि इनको बड़ों से यही आदत पड़ी हुई है, आधी बातें
بیان کرنے کی, آدھی کاٹنے کی, اس لیے میرے بھی آدھے کلپ کاٹ کے نا متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مجھے بتائیں میں کسی ایسے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جس نے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے, اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں ان کے ساتھ اتحاد امت کر دوں اس حال میں کہ وہ اس کا دفاع بھی کریں. تو سرکار میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ تو حضرت عمر آج زندہ ہوتے تو پوچھتے اشرف رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پارٹی کو. Bam, bop, bada bop, boom, pow. یہ ڈونکی راجا فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ਹੁਣ ਭਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਰੈਂਚ ਟੈਟ ਕਰ. ان کی جتنی ٹوٹیاں لیک تھی نا, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ. جہلم شریف. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਮੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے. ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਜੁਰਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. او بچا لو اللہ تو بدو اپنے بابے نو, کیوں مروان لگے ہو میرے ہاتھوں. ہم نے بڑا برداشت کیا, پھر اس کی بولی میں جب ہم نے جواب دیا نا, چیکاں ہوں نکل دیا جے. پہ گیا جے تواڈے بابے نو, پہ گیا جے, ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ. کھا گیا تواڈے بابے نو, کھا گیا. ڈکار بھی نہیں لیا اللہ دے فضل نال. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ. ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نوں پے گیا, ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. بس ہن تسی لگے کریا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ, پھر پیو, پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. یہ ضمن ٹاپک ذہن میں آ گیا, اب اسی طرف واپس آئیں. اس واسطے یہ تو ہن سمجھو مر گیا, دی پھٹی پوچھی گئی بس. میں چلدی پھر دی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جی منجی, ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ دے فضل نال. میں نے بتایا تھا یہاں وہ یزید ورگے نہیں رہے. او تہاڈا ہی ابا ہوئی اکو کو جو پچھو. اے کہندا میں منگول ہوں, میں کہا سی تے تیرے پیو نہیں چھڈے. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے, تہاڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن, اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ہن بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ. اوے اسی تے اونوں نہیں چھڈیا, تو تے بنے ہی کمرے دے وچ. کہ بھائی اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ انجینئر صاحب باہر مجموعوں میں نہیں نکلتے. انجینئر تہاڈے گھراں وچ وڑ گیا, تہاڈے موبائل وچ وڑ گیا, تہاڈی بیٹھکاں وچ وڑ گیا. وہ دیکھیں کتنے مولویوں کی ویڈیوز آئی ہیں کہ جی پیروں کے بچے گریبان پکڑ رہے ہیں انجینئر کی وجہ سے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکلے بغیر تمہارے گھروں میں چلے گئے. باہر نکل آئے تو تمہارے لیے اور مصیبت ہو جائے گی. تو اسی مصیبت کے اوپر, اسی تنخواہ کے اوپر گزارا کرو. ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. نمیاں گلاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ سمجھو مر گیا, ختم بس. او بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں, قیامت تک پٹو. وہ بکواس یاد کر کے شاید کو یہاں بیٹھا ہوگا پاگل سر پھریا جے کو ان کو سن لوے تا. میں نے کہا دیکھ لو, پہلے جیلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے, اب داتا دربار والے جیلم شریف آتے ہیں. تو اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہ گئی. میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کو ڈسکس کر کے ایمی کو 5-10 منٹ اسی ضائع کرنے ہوندے نے. وہ دنیا کا کوئی مولوی نہیں, کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں, کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. لیکن انجینئر صاحب کی وجہ سے تو ان کی امپائرز اکھڑ گئی نا, ان کے اوپر عذاب الہی بن گیا نا. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت, سبسکرائب کیجئے.